আপনারা কইলাম না সাকসেস হইব কইয়া মানসিক করছেন গ্রুপ ও আইছেন ঠিক এই মধ্যে থাকা আলুর গাড়ি এখানে কমিটমেন্ট দিয়ে গেছে স্যার 40 টাকা থেকে 45 টাকা কালকেই তো কই দিছি স্যারের কালকে কইয়া গেছে আলু পাইনেন হামান সিলেকশন হামান স্যার 80 টাকা দাঁড়াইছেন আমরা তো দেখছেন সব কিন্তু ছেড়ে দিছি কালকে দেখলাম আলু 80 টাকা এই স্যার আপনি কি কই দিলে হ্যাঁ কালকে তাড়ারে আলু বাজার একটা রে ওই দিক দিয়ে গিয়ে এরপর আছেন তিনিও জায়গা তিনি আনি বাইকতর মনিহার দেববর্মা বরিনি লিডার ত্রিপুরা মথানি বরক বরি মথানো তবি ফেলেকা তিনি খুশি হই কারণ जों তিনি অনেক দিন পরে ও লামা তাইসা চালু খাইনা থাंदों आवाइन बागान बरक खानावै बरक फाइका बेलाय बेलाय हामबाय बायनो कारण mo lifeline lama borong ni langma tini langma taisa जों मानदोनाय কারণ কয়েকদিন বিচিঙ্গনো চিনি এই মানে এখানে অনেক পেট্রোল গ্যাস যত শাকসবজি ডিসকানেকশন মাবগৈ মুই থাঙ্গা তাবুক দিনিন চিমি তাইসা একদম মার্কেট কাহাম জায়গা সপাইনাय যত মিডিয়া রং হামबाय जों ताबुक 47 माइलनि महादेव मन्दिराव मानसिक खायका चिनि अंजन बाबू एक्जिक्यूटिव इंजिनियर जों जागा पुनबली रिखा चिनि महादेव चिनि कक खनाका चिनि सुरिमानि खनाका जों मियानो ट्रायल रान शुरू खायका सक्सेस जोंखा ताबुक मोटामुट एकदम गाड़ी थांगनो आराम से थांगनो गाड़ी ताबुक चालू खायजानाय गाड़ी आबानि बागैनो चिनि मतायरक चिनि जों जे सुरिमानो खानामानि बागै मतायरकनो बेलाय बेलाय हामबाय रु कारण न चिनि लाइफलाइन जों तिनिनो चालू खायसिनाय
गाहाम खा जेसेबां नुक रिंखा অঞ্জন বাবু এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার চিফ ইঞ্জিনিয়ার সব সময় আনি লগি টংকা যে দিনसिमि लामा नि क्लाइखा 10 क्लाइखा 10,000 थेपाका जतने थेपाका व्यवस्था खाइका जों ताबुक चालु खाइनाय कोनो माने जतन चालु खाइ उकेनखा बेले बेले